DF Automation dan Robotics Sdn Bhd adalah sebuah syarikat teknologi khusus kepada perancangan, pembuatan, servis, pemasaran dan meningkatkan sistem Automated Guided Vehicle AGV dan Autonomous Mobile Robot AMR secara konsisten untuk pelbagai penggunaan industri dan komersial. Jadi kita bersama dengan Dr. Yeong Che Fai yang merupakan Profesor Madya Universiti Teknologi Malaysia dan Pengasas Bersama DF Automation dan Robotics Sdn Bhd. Apa khabar Dr. Yeong? Khabar baik, terima kasih Sharon untuk invite saya lah di sini. Sama-sama, kami di sini Teroka Tech dan para peminat robotik industri ini nak tahu dengan lebih dekat lah Dr. Yeong. Boleh kongsi kepada kami tentang DF Automation and Robotics Sdn Bhd dengan lebih dekat lagi. Ya, terima kasih Sharon. So, DF Automation dan Robotik diasaskan pada tahun 2012 dengan saya dan dua lagi pengasas sama lah, Mr. Ricky Yap dengan juga Mr. Tan Ping Hua. Mereka dua sebenarnya pelajar saya dululah, lepas tu kita asaskan company ni. So DF ni yang penting, like tadi you mention, kita design and develop automated guided vehicle AGV dan juga autonomous mobile robot AMR for the industry. Apa dua robot ni? Basically dia ada industry robot yang boleh bergerak sendiri di dalam satu kilang. So kalau robot ni boleh bergerak sendiri dalam kilang-kilang memang membantu banyak. Seperti contohnya mengangkat barang daripada warehouse kepada production line, daripada production line kepada outbound. So proses-proses ini membantu company untuk save cost dan seterusnya untuk membantu mereka mempercepatkan bisnes lah. And DF sekarang ni kita ada beberapa model macam Zalfa, Titan, Suki, Stacker dan Zeta adalah design untuk industri berbeza. Dalam company itu sendiri, Doktor, saya percaya banyak pakar-pakar tempatan yang membantu membangunkan produk-produk ini, Doktor. Ya, betul. So DF ni actually almost 100% adalah teknik engineer tempatan dan kita actually berkolaborasi juga dengan universiti-universiti tempatan. Sebab kami percaya sebenarnya kat Malaysia ni banyak talent sebenarnya. So saya sendiri pun daripada Malaysia, so saya dapat mengapa tak ada robotic company. So that's why saya dengan pengasas dua lagi, kita pun kata nak buatkan satu robotic company di Malaysia di sini. Wow, bangga sangat. So I bagi like lah kepada pakar-pakar tempatan kita ni. Berbalik tentang produk, memang banyak produk. Antaranya kita nak bagi fokus adalah kepada siri Zalfa. So, Doktor mungkin nak memperkenalkan dengan lebih dekat tentang Robot Zalfa ni. So, Zalfa AGV adalah robot yang design untuk electric manufacturing. And this is how we all started juga. Dia boleh carry up to 300 kg dan 500 kg. Robot tu kita design standard yang boleh diubah sesuai kepada beberapa aplikasi yang berbeza. So, dalam robot ni, dia ada software yang penting daripada DF juga yang pakai NetWiz, Navigation Wizard. This is where the programmer ataupun user boleh program senang saja. For example, robot kat sana, dia boleh tengok map, create the map, lepas tu dia create template pun drag and drop, lepas tu robot tu dah boleh jalan. So robot ni, as usual as a robot, dia ada motor, ada sensor, ada industry PC dan sebagainya lah. This is where we actually assemble them all together. And finally, bila kita hantar ke customer side, setiap customer ada permintaan yang berbeza. Some customer dia nak ada conveyor, some ada nak angkat barang. So for example, kita ada Zalfa AGV yang boleh mengangkat troli yang besar dan kita dah ekspor lah tempat tu to Malaysia, Singapore dan juga to overseas. Dan kita juga baru-baru ini ada permintaan untuk meletakkan robot arm dekat AGV. So kita panggil dia ARV, Autonomous Robotic Vehicle. So robot ini berjalan dengan robot arm on the top also. Yang ni kita sebenarnya dah jual ke Malaysia dan juga ke luar negara di Malta. And looking into this also, kita banyak permintaan yang berbeza-berbeza sebab setiap industri berbeza. Ada satu yang kita dapat permintaan tu agak menarik, ialah untuk mengangkat pallet. So these are some of the project daripada Zalfa yang modular, yang boleh diubah sesuai untuk fulfill certain requirement from the industry. Seterusnya tentang proses. This is very interesting. Ramai para peminat Teroka Tech yang ingin tahu dengan lebih dekat bagaimana proses pembangunan dan pembuatan Zalfa AMR dari mula sampailah produk akhir. Sebab tak ramai yang sepakar Dr. and team, right? So we want to know. So the first step adalah look into the market survey.
So di sini kita ada sales and marketing team, kita akan reach to the customer side to ask question, ada tak apa yang mereka perlu, what is their problem statement. Dan kita juga ada tengok market survey to worldwide, what is all, everyone is looking at lah. So daripada information ini, kita akan bring back to DF Automation, kita start berbincang. Kita pun kata, okay, these are the problem statement, these are the load yang mereka nak, aplikasi dan sebagainya. Dan kita bring in R&D team dan kita kata, hey, dekat electric manufacturing biasanya mereka angkat 300 sampai 500 kg. Lepas tu floor mereka bersih. Mereka kena access ke lift, mereka ada warehouse management system dan sebagainya. So from this requirement, kita possible that kita ada satu produk untuk attend this so-called problem or the requirement. Then from there we brainstorm, mungkin we have a first concept, second concept and the third concept. Bila datang konsep tu, actually kita banyak buat ping-pong lah, we call it, from R&D, sales and marketing to customer. So ping-pong ni kita banyak informasi yang dapat, lepas tu empower the concept out. So once the concept are finalized, then kita akan buat prototype. So just to let it run dekat DF Automation. Bila dah okay, then kita akan start letak dekat site to test out lah with some our customer partner. From there we get some final feedback, and most of that, this is where we have a lot of positive feedback dan dia akan add lah a few wishes like, boleh tak tambah LED, boleh tak tambah bersuara, boleh tak tambah wifi dan sebagainya. So from there kita improvekan dia, dan after test for few months with quality control dan juga require certification, then we start to put into the market. So that's generate the step. But in the middle of the designing, this is where a bit more technical lah. So kita dah dapat konsep, then kita involve actually very different so-called technical. I put into maybe the three main one. The first one, we talk about robot, what we think about the robot surface lah. So this one, they need to learn, they need to use some kind of a CAD drawing to draw up the concept up. And also to simulate whether it can sustain into the certain load yang perlukan. And untuk drawing ini juga kita akan dapat visualize how to manufacture it. So itu sangat penting lah. Bila dah kita ada design macam tu, the next step is actually the electronic part. So robot are not going to function if you don't have any input. So as a robot, kita ada sensor, LiDAR sensor, we even have the motor sensor to measure everything. So motor itself is an electronic component, the PC and so on. So how all these are connected together are also an electronic point of view. Dan kita juga ada design our own master main board lah to connect everything. So that is the electronic. And the third I would say is also very, very important, if it's not the important one, is the software. The robot without the brain is not a robot, it's just a machine. So this is where we invested a lot of time and energy to develop this so-called our core technology, NetWiz, the navigation wizard lah. So kita dah masukkan ke dalam, so basically he can start to work. So once we have all these three components together, the mechanical designer, we get fabrication, we dah assemble, electronic dah masuk ke dalam, programming dah masuk, kemudian the next step is just to try out and to run the robot and testing lah. And maybe we run for a couple of hours, we see the result, and we call it stress test, and finally dah okay, dah jalan, then if fulfill certain criteria, then we start to do the marketing side lah. So that is a general flow from the very beginning market survey all the way to the robot yang boleh bergerak. Cukup menarik. Robot pun kena ada brain lah kan? That means the system inside the robot lah. Yang paling penting kita sendiri para peminat Teroka Tech sudah pun tahu macam mana doktor dan tim ya membina ataupun membangunkan Zalfa dan juga robot-robot lain. Dan kami juga ingin tahu ya doktor, selepas ini kami ingin doktor share kepada kami apa misi seterusnya untuk DF dan kenapa pentingnya untuk industri embrace ataupun menggunakan robot bagi meningkatkan produktiviti. Jadi semuanya selepas ini.